মর্নিং বন্ধুরা, অ্যাকচুয়ালি আজকে আমি রাস্তায় দেখছি যে একটা মানে দই বড়া আর আলুর দম বিক্রি করছে একজন। তো চেষ্টা করছি, তার একদম উড়িষ্যার ছেলে, উড়িষ্যা থেকে এসছে। তো সাইকেল নিয়ে দেখুন লড়াই কিভাবে করছে। বাইরে যে আমরা বলি না যে আমরা চলে আসছি, বাইরে এসে অনেক রোজগার, কিন্তু রোজগারের ধরনটা দেখুন যে মানুষকে কতটা কষ্ট করতে হয়। এই কষ্টটা কিন্তু মাথায় রাখবেন আপনারা। नाम क्या है बेटा तेरा? राजेंद्र दास। राजेंद्र दास कहाँ से है? उड़ीसा से। उड़ीसा से। इधर क्या बेचता है? दही बड़ा आलू दम। दही बड़ा आलू दम। उड़ीसा कहाँ घर है? कटक है। हाँ, कटक कटक। जी। अच्छा, दिखा सकता है? मेरा डिश है दही बड़ा है। अच्छा, ये देखुन उड़ीसा स्पेशल दही बड़ा। दही बड़ा है और इसमें आपका आलू का दम रहता है। अच्छा, आलू दम। ये मटर का सब्जी अच्छा, रहता है। घुगनी रहता है और उसका हाँ। साथ रहता है दही और सेव का जो आइटम है। कितना दिन से हो इधर है? गुजरात में 10 डेज से स्टार्टिंग किया हुआ ड्यूटी। चल रहा है? थोड़ा बहुत तो चल रहा है। अच्छा, ये देखुन এরা খাচ্ছিল একটু আগে, এরাও উড়িষ্যারই। आप लोग खाना खा रहे थे ना? उड़ीसा के हैं? বাংলা। ও বাংলা। আচ্ছা, দেখুন এরা বাংলা থেকে এসছে, বাঙালি ছেলে, এখানে কাজ করছে। আমি কি কাজ করছে জিজ্ঞেস করব না, কিন্তু কাজ করছে। বাংলা থেকে সুদূর কর্ণাটকে এসছে, এসে এরা কাজ করছে। যাই হোক, এরা খাচ্ছে, এর ব্যবসাটা ভালো হোক এটাই চাই। জয় জগন্নাথ। ঠিক আছে, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, এই রিকোয়েস্টটুকু রইল আপনাদের কাছে। ধন্যবাদ।